Coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous très bien. Voilà, et vous nous dites comment nous trouver avec ma fille. Ah coucou ma fille. On est assortis, hein? Non, c'est pas les mêmes. À peu près pareil. Ah, les amis, à peu près pareil. Et la mienne, c'est la plus belle. Non. Aussi. Mettez dans les commentaires c'est laquelle la plus belle. Et voilà, vous mettez dans les commentaires c'est la plus belle. Le pyjama oriental. السلام عليكم بنات، كي دايرين عليكم شباب، كي دوزتو نهاركم، لاباس عليكم؟ وقولوا لنا كي جاتكم انا والبنت ديالي. ها نتوما، حيد يديك اصاحبتي، ها نتوما. يعني الزيد المغرب والريحه المغرب ديما راها في الدم. بنتو ما فهمتني شنو قلت لها. Si t'as dit et ma fille. انا راه فاهمه شنو قلت لها. برافو. Le repas de ce soir, on va faire... on mélange entre le français et l'arabe là. يعني الأكلة اللي غنديرو اليوم يعني غادي نديرو يعني نديرو كوردون بلو، يعني الصدر ديال الدجاج يعني طحنتو، يعني ها نتوما ركاردي، يعني الصدر ديال الدجاج يعني طحنتو، يعني تقريبا درت عندي هنايا تقريبا شي 500 غرام تقريبا، يعني طحنتو مزيان. يعني عندي الفرomage شيدار، يعني الفرomage همبرغر شيدار. عندي هنايا شويه ديال المعدنوس والثومه، غير شي شويه ماشي بزاف. ابخي وعندي هنايا يعني الثومه، يعني عاوتاني الثومه يابسه، ها الثومه يعني الا بانت لكم. وعندي هنايا شويه ديال الشونيه اولا التحميره، ودرت يعني شي شويه ديال الابزار، يعني الدراري عندي ما تياكلوش الحار بزاف. وعندي هنايا يعني الفرomage محكوك، وعندي هنايا بحال الشكل ديال الكاشير، يعني هو يعني فيه الزيتون، يعني يمكن لكم تستعملوا يعني غير كاشير عادي، يعني هكا داير. بون لي زامي ريغار السوجا، يعني هذه السوجا يعني ماشي اجباريه، يعني اللي بغى السوجا يزيدها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. Bon les amis, regardez, aujourd'hui on va faire le cordon bleu maison. Je mets à peu près 500 grammes de le blanc de poulet. J'ai mixé. J'ai un tout petit peu, une petite cuillère à soupe de persil, non persil et l'ail. Un peu de l'ail séché. Un tout petit peu du poivre. Un tout petit peu de paprika, de gruyère. Moi j'ai fait le gruyère, après on peut faire ce qu'on voulait, hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup de fromage, il peut mettre beaucoup, hein. Et j'aimais celui-là, moi j'ai choisi, regardez, j'ai choisi ça avec les olives. Après vous avez le choix. Fromage gruyère, regardez. Fromage hamburger. Hamburger, pardon. Le soja, ça reste un choix. C'est quelqu'un qui n'aime pas le soja, c'est pas obligé, tu le mets pas. Bah si, Yannis, il aime bien. Bon les amis, regardez, on va mélanger tous les ingrédients. On Vers ça? Oui. On verse toutes les épices. Hein. Oh, on ne met pas beaucoup de persil. Hein. Non, non, il faut mettre ça. Mais non, allez, mets tout. C'est collé. Attends, on va voir. C'est collé le truc. C'est du poivre. Hein. Ah bon? Je mets pas beaucoup parce que si vous aimez pas trop le poivre. Non, mais après ça va être trop. Voilà, c'est pour ça que je mets pas trop. Tu veux mélanger? Mélange bien. Je mets debout. Elle me dit je te le veux pas, elle l'aime pas. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime pas. يلا الحدقة يلا الحداقة البنات، يعني باش اللي عندها شي بنات يعني تدخلها تعلم معاها الكوزين، يعني كان باش يتعوضوا. انا يعني بديت ندخلها تدخل معايا، يعني واخا يعني ما تتبغيش، يعني تنقول لها شي حقه غنديرو فيديو غنضحكو غنهضرو، يعني تتبقى تتخربق حتى هي. Tu veux je t'aide comme ça on mélange vite parce que le vidéo après c'est très long. Oui, mais non, mais c'est bien. Voilà. Tu peux faire ma machiner là vite, vite, comme ça. C'est bon, c'est parfait là.
Attends, regarde la rapidité. Ouh, j'arrive pas moi aussi. Ouais, la rapidité, hein. La rapidité de chez Wish. Hein. Moi, j'ai pas mis le sel tout de suite parce que ma viande, elle est déjà salée. C'est pour ça que je dis je goûte. Tu l'avais déjà fait. يعني يا بنات انتم يعني ما درتش الملحه لحقاش يعني انا ملي تنجيب الدجاج ديالي ولا اللحم كله يعني تنقيه يعني تندير له الملحه وتندير له في الفريغو يعني باش انا ما درتش الملحه يعني قلت انا اختي يجيني مالح انا قلت يعني تنخلط ومن بعد نذوق يعني كنبغى الملحه نزيدو شويه د الملحه. Allez stop, il est bien mélangé là. Mais parce que tu l'as fait venir. Regardez, moi j'ai bien mélangé le poulet avec les épices. Maintenant il faut attaquer les mains. Moi, je fais des boules. Regardez, je mets un tout petit peu de l'huile, comme ça ne me colle pas. Regardez, j'essaie de faire comme ça, de l'étaler bien. Regardez, il est bien étalé. Et après, je mets la viande. Le karcher. Le karcher. 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 Oh là 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 là, cette fille. Karcher. C'est ça? يعني ومن بعد غنزيدو الفرماج ديالنا هكا هذا يعني وغادي نحاول يعني نزيد شويه ديال اللحم. Attends, tu m'as fait oublier, j'ai pas mis le gruyère. يعني ونزيدو غير شويه ديال الفرماج المحكوك ونجيت ان تو بتي بو دي غرuyère يعني ونحاول يعني نجمعها ونديرها بحال شكل بوله. Regardez. On essaie de la tourner comme une boule. C'est comme ça qu'on fait des... Ben c'est comme ça, on n'a pas le choix. Faut pas l'étaler. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui mettre beaucoup de fromage parce qu'on n'arrive pas à la fermer. Et celle-là, j'ai mis beaucoup de fromage. Non. Si, j'ai mis beaucoup là. Du coup, il faut mettre un... Ouais, il faut faire une moitié, ouais. Regardez. Mais là, comme ça, il y a plus de fromage. Après, je mets un tout petit peu d'huile sur mes papiers. Mes papiers alimentaires. يعني درت يعني شويه ديال ديك بابي سيلفيريزي يعني غندير شويه ديال الزيت يعني باش ما يلصقليش ونحطها. Bah écoutez, moi je continue comme ça, on fait encore la deuxième avec vous. Comme ça le vidéo n'est pas très long, comme ça je vous embête pas trop. Regardez, tu peux m'ouvrir le fromage ma chérie? On fait juste la moitié parce que c'est très long, on n'arrête pas à la fermer correctement. J'ajoute mon cachère là. Juste la moitié, tu peux faire avec tes mains, c'est pas grave. Ça? Voilà, moitié. Vite, il faut la rapidité. Voilà, comme ça. Et après, on fait comme une boule en fait. Regardez, comme ça. On ajoute. C'est pour ça, c'est mieux qu'on travaille avec les mains. C'est meilleur qu'on travaille avec les mains. Comment tu veux que faire une boule avec des couverts ici? Non, mais des fois, les gens aiment bien travailler avec des gants, des trucs comme ça. Moi, j'arrive pas à faire avec les gants. Regardez. Ben écoutez, nous, on va commencer tout ça. On revient après. Et voilà, regardez. C'est cuit. Moi, je l'ai fait la chapelure pour faire frire. Je le fais mariner. Dans la chapelure, je mets un peu du sel, un peu du paprika, un peu du l'ail sec et c'est tout. Bah, regardez, avec une petite salade, j'ai fait des pommes de terre au four, des frites au four et j'ai fait des frites normales pour les enfants. Regardez. هانتوما يا بنات يعني سميتهم كاع خرجوا لي من بالي شنو سميتهم كاع. المهم يعني دوك الكراسات يعني اللي قلت لكم يعني معمرين بالفرomاج يعني ها هما وجدوا لي يعني ها نتوما يعني درت يعني انا درت يعني درت معاهم الفريت يعني وشليضه يعني الصراحه يعني تنعسي مزيان يعني وانا تتعجبني يعني البطاطا يعني تكون يعني فيها ديك التبسيمه ديال الحروريه ها نتوما يعني درت فيها يعني شويه ديال الشونيه شويه ديال يعني ديال الثومه يابسه والزعتر يعني تجي زوينه في المذاق. Ah, j'ai oublié les amis, les pommes de terre que j'ai fait moi au four, j'ai mis un peu du thym, un peu de paprika, un peu de sel et un peu de piment fort. Et voilà, n'oublie pas de partager,
de commenter et de liker. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que vous allez abonner. Et passez une très très bonne soirée. Bisous bisous, à bientôt. هانتوما يا الاخوان يا الاخوات، يعني هانتوما يعني العشيوه ديال هاد النهار يعني خفيفه ظريفه، يعني وتجينا خفيفه يعني وتشبعي، يعني ما تقوليليش ما نشبعش، تشبعي يعني تشبعك. يعني هانتوما يعني تنتمنى يعني تزيدوا تدعموني، يعني واللي باقي ما ابونيش يدير ابوني وديروا دي لايك، يعني باش يعني الفيديو ديالنا يعني يوصل يعني يشوفوه جميع الناس. وتنتمنى ما تبخلوش عليا بلو كومونتير كيف ما كان اختكم يعني قشابتي واسعه. وتتمنى لكم ليله سعيده وبسلام عليكم وتصبحوا على خير.